bɛ aw bɛɛ bi an bɔra an bɛna kuma bi an ka kuma ye mun ye an bɛna kuma an yɛrɛ cɛ la an yɛrɛ cɛ mun ye o ye CDR kɔnɔna a bɛ cogo min na bi CDR mɔgɔw ana kanubagaw maw tagamana ka tagama Mamadou Hawa Gassama ka kuma do a ka zana do ko n'i sera dandugu k'i b'i da yen n balimaw an ye kuma caman fɔ dɛ an ye fɛn caman kɛ viba in tɛ sa an bɛ kuma ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma an bɛ ala deli ala ka to olu kan ka kumaw faamuya ala ka to olu ka faamuyali sɔrɔ ka bɔ an ka kumaw la ne y'a fɔ a ma mɛn yɛrɛ kalo kelen a ma kalo kelen ni dɔɔni n'a kɛra kalo kelen ni dɔɔni CDR mɔgɔw ne ye video de kɛ video in dara fo 67 minutes 1h07 minutes wallahi nanini tɛ video in kɔnɔ la ma mɔgɔ si nani mais tiɲɛ dɔw fɔra kɔnɔ a ma u bɔra ka lagosi ka ŋaniya kɛ ŋaniya jugu ye ka ɲɛsin CDR ma ala bɛ bɛɛ dɔn n'a yɛrɛ ye ne y'o de fɔ n ko an ka sigi o jana ali bɔra ne bɛ se ka kɛ nona duurunan ou bien naani ou duuru parce que i ka kɔrɔ ni mɔgɔ min ye san i bɛ se k'o tigi kɛ nona duurunan ye a bɔra a ye nani ko ne ye lasiden de lasiden ko a lasidenya a tɛ marché olu fɛ an ko ka mɔgɔ décortiquer galon tɛ wala ale kɔnte waati dɔ la a taabolo tun ka di ne ye ne taalen New York n ko se ba kalama ne n'a sigilen bɛ a ka mobili kɔnɔna la n ko Siku n ko petinin dɔ bɔlen bɛ sisan ko a tɔgɔ ye ale kɔnte n ko a bɛ se décortiquer la dɛ Siku ko awɔ ko a y'ale wele yan'a ka don video kɛla a y'a kana mɔgɔ nani Siku ye nin de fɔ n ye an sigilen Siku Sago ka mobili kɔnɔna n ko nka a bɛ n to ka nanini dɔw kɛ n ko olu man ɲi a ka olu bila a nan'i sigi a ye ne nani mɔgɔ fɛn fɛn u bɛ komi o y'a sɔrɔ u bɛɛ ka di a bɛɛ y'a ka video ta ka partager ka sigi a ka page sanfɛ mɔgɔ si m'a fɔ tiɲɛ don i y'a ka video décortiquer parce que ne bɛ mɔgɔw ka video décortiquer pourquoi mɔgɔ tɛ ne ka video décortiquer o tɛ digi ne la o a ye n ka video décortiquer a bɛ ka nani jugu tɛ a ma min fɔ ne ma olu ye video in ta ka partager a tilalen kɔfɛ Jɛnɛ Sogodogo nana ko Ali Kɔnte de tun bɛ direct la ale tɛ se ka direct sigi ni Ali Kɔnte ma tila ɲɔgɔn ma kɔnɔ de se ka video bila ɲɔgɔn kan ko ça va pas quoi ko parce que Ali Kɔnte tun bɛ video la a tun bɛ direct la donc ale tɛ se ka direct sigi ni Ali Kɔnte ma tila a ka direct la bon c'était mon tour moi j'ai rien dit hein mais il y a faux ngo yen ka video décortiquer la ma digine la mais kana nani parce que ale ne dogoni fitinin de o ya soro anya fo ngo Malika famille kele mi nu fle ni la c'est un combat inutile Malika famille mo olu be niso diala bi hali ni ye alijine daire ku ka do akono aniso dia yin bi niso dia kapsa ulu ma ni alijine don parce que eni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na Malika famille mɔgɔw an m'a ye k'u bɔ ka ɲɔgɔn ta dɛ mais CDR mɔgɔw filɛ nin ye bi minnu yɛrɛ kɔnɔna la olu de filɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye bi ka ɲɔgɔn buruja nanini tɛ nani ye n'u ma min fɔ ɲɔgɔn ma n balimaw an y'o de fɔ ko bɛɛ tɛ kɛlɛ aw kana se bɛɛ ma parce que dɔ bɛ yan ŋaniya de ka ɲi ala yɛrɛ de bɛ a tigi kɛlɛ kɛ n'i nan'i sigi ka nkalon ta ka da dɔ la k'a ye nin fɔ a ma bɛn e ma i bɛ n'i sigi ka nkalon ta ka da tigi la ko ala de bɛ a tigi kɛlɛ kɛ dɔw bɛ yen u ye olu daminɛ k'u da bɔ CDR ko la pewu Sukɛri Kuyate filɛ nin ye jeli don bi n b'a tɔgɔ fɔ olu ye CDR defa n'u da ye jeli don a y'a jɔyɔrɔ fa CDR ko la ka kɛlɛ kɛ fɛn dɔ nana a ma bɛn a ma u taara sɔgɔbɛli kɛ nani tɛ nani o ma min fɔ a ma ka CDR nɛgɛ yɛrɛ bɔ a la filɛ nin ye kɛrɛfɛ a tɛ kuma bi u n'a ɲɔgɔnna caman bon
olu yɛrɛ de filɛ nin ye ka bɔ ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn ta kuma tɛ kuma ye kuma jugu tɛ kuma ye u tɛ ka min fɔ ɲɔgɔn ma ali kɔntɛ a ye kuma min fɔ k'a ɲɛsin Jɛnɛ Sogodogo ma a bɛ k'o attaquer indirectement a ye tiɲɛ de fɔ mais a juguman ye yɔrɔ jumɛn ye nani sunguruba denya in tɛ passé anw fɛ mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ye san 10 o ka sunguruba denya e man kan ko fɔ hali ni Jɛnɛ Sogodogo ye sunguruba ye ma da la n'a ye sungurubaya kɛ ale kɔni tɛ fɛ mais a ma a ko sunguruba den parce que a kuma cogo de wo quoi n y'a fɔ aw ɲɛna ko n'a nana kɔnɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ a b'a bɛɛ de fɔ a tɛ fɛn tɔ ye quoi a tɔ ye o i bɛ fɛn dɔ fɔ ka fɛn dɔ tɔ ye mais kana na i sigi k'a bɛɛ fɔ a bɛɛ tɛ fɔ ayi mais ale bɛ n'i sigi a b'a bɛɛ de fɔ a ko sunguruba denya ye ko a tɛ passé olu fɛ a digira Jɛnɛ na a bɔra ko u ye ale kɔntɛ labɔ olu kama jɔn y'a labɔ a bɔra anw kama don min na e nisɔndiyara i y'a ka video ta k'a partager e na direct la e tɛ se ka don direct kɔnɔ fo ale ka tila jɔn y'a bila la i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ jɔn bɛ ka bila la jɔn y'a bila ka e nani non sinon a ye décortication min kɛ aw kan tiɲɛ de don tiɲɛ de don galon kelen t'a la a ko kafa ani yaada o de ye aw ta parce que hadamaden n'i kafara foyi tɛ vie ba in n'i nana video kɔnɔna la il y a 1000 personnes il y a 2000 il y a 3000 il y a 4000 vies donc o ma se ka toto ne ye publication de kɛ ça va faire 1 mois bientôt n y'a adressé Videomani la sinko Cédric Videomani yan'a ka ko analyser a ye sigi ka guide ma kɔnɔ n'a y'a analyser tuma min na aw bɛɛ bɛ ka hakilinata fɔ hali nana ta ma kɛ kelen ye mɔgɔw t'o jate bilen mais aw kana teliya ka analyse kɛ ale ɲɛ parce que mɔgɔ caman b'a bisigi k'a fɔ Jɛnɛ bɛ bɔ ka min fɔ direct o ye Arasiba cɛ hakilina ye par exemple si ka t'a la quoi parce qu'ils sont des contacts réguliers communication régulière mɔgɔ caman b'a bila na ko tɛn de don quoi ça veut dire que a ye Videomani u ye a bɛ Videomani kunu jɛkulu dɔ de tɔgɔ ye jɛkulu hakilina de b'a la kuma la an yɛrɛ ko Arasiba cɛ man ko gidi kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min bɛ sira yiri la ko tagama nin sira in de kan donc ni e bɔra ale b'a fɔ tan e b'a fɔ tan ni ale kɔni tɛ bɔra ko a bɛ ka min kɛ a tɛ passé a ye tiɲɛ de fɔ ko a bɛ ka min kɛ yaada don kafa don o ye tiɲɛ de ye o parce que aw man kan k'aw yɛrɛ bila sanfɛ a y'a to yen a ka fɔ n'a fɔra tuma min na hali n'a tɛ b'i ma i b'i daminɛ i t'i to jɛkulu kɔnɔna la ko jɛkulu b'a fɔ tan e b'a fɔ tan jɛkulu b'a fɔ tan e b'a fɔ tan n balimaw aw yɛrɛ y'a ye dɛ bi u yɛrɛ de filɛ ka bɔ ɲɔgɔn kama ka kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma nani tɛ nani fɛn fɛn b'a la a bɛɛ mi kɛlɛ la mɔgɔ fɛn fɛn ma sɔn ka don a la u ye e kɛ u jugu de ko e tɛ foyi ye e tɛ Cédric yɛrɛ fɛ yawo hali madamu Simpara Aminata ne ma da ye Malika famille kɛlɛ ma fɔ a ma da don a la dɛ mais kabini a wulila ne ma da ye a la a da min ma don a la dɛ o de ma bɛn olu ma a ko bɛɛ filɛ nin ye a da ma don Malika famille kɛlɛ min na dɛ Malika famille kɛlɛ o de kɔlɔlɔ kɔnɔna la ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko a ye nin kɛlɛ in bila kɛlɛ in c'est inutile nafa t'a la a ye fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ Malika famille kɛlɛ in mais a ko bɛ cogo di bi Arasiba et Guy an ka ɲɛmɔgɔ de don Mali réalité ale b'a dɔn ka tɛmɛ aw kan aw tɛ yɔrɔ si aw bɛ faransi de a tɛ paga dɔn Mali la ni politique ni Mali tagabolo yɛrɛ yɛrɛ a tɛ foyi dɔn Mali tagabolo la n'a ye aw sera ka da don Mali ko kuma la yɛrɛ ka kuma Arasiba de y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ale de nana ka fɛn fɔ ɲɛna fɛn min b'a to ka kuma d'a ma an bɛ se ka kuma cogo di Mali ko la bon ni o ko min e b'a fɔ tan n'a ko min e b'a fɔ tan réalité dɔ bɛ Mali la e t'a dɔn dɛ mais Arasiba b'a dɔn il connaît ces réalités k'a fɔ tan aw bɛ ka fɔ tan ne bolo aw kan ka maloya mɔgɔ yɛrɛ ka mɛn k'a fɔ Arasiba parce que juguw b'o de kɛ Basi Kɔma bɔra a ko a yɛrɛ ka ɲɛlɛnniw n'a ka turamaganw ale b'a fɔ tu olu b'a fɔ ca parce que olu ka laɲini ye nin de Jo Bala ninnu olu kɔntannen don bi de mɔgɔ caman caman bɛ yen bi olu kɔntannen ba de don parce que u bɛ ka min ɲini u y'o sɔrɔ nin ye ko jugu y'a sago sɔrɔ i la jugu y'a sago sɔrɔ i la o kɛlɛ de filɛ nin ye Cédric kɔnɔna la bi n balimaw aw yɛrɛ ni Ala jɛkulu kan ka taa nin taabolo la wa bi ka bila a hakili la ka juger k'a lajɛ jɛkulu kelen mɔgɔw
beko karsa nanko ceder c'est Rasbach et ceder sympathisant mi fleni sympathisant Dani Rasbach ne bolo togo yinyere fo ere sonentenai parce que adela kafo rasta ire de la kafo nyeko ati 24 tunko abe sympathisant par exemple sympathisant togo da ko siraba rasta ko yana ka togo da siraba aya togo da ceder la signeka ay ceder sigi signeka bon ni groupe sigira par exemple groupe B par exemple jekulu B a membre adhérent B ani membre sympathisant moi je pense que groupe into tunka kake sympathisant ceder ne ba wele odela mais ulu ka groupe ina a sebelen be ko sympathisant Dani Rasbach au débart bon Rasbach tinye tabaka wuye toya adem ale dunko mako ceder c'est une université de l'école de la n'ale te dominer c'est une continuité aba suro nous bi se ka barake akona la bara fen beke akanka keli cederi tore jekulu abe nyogon dafa o ne membre adhérent et sympathisant mais amasi angana sigi ka nyogon critiquer ka nyogon la gosi ka nyogon tinye tuma be cederi mo wate foye amasi ka ninge non ambe nyogon dafa ambe be nyogon dafa yayo Dani bora anani sigi kuma yama min fonema comme bani neche ne ba don bon comme kuma be ita c'est pas la peine quoi parce que kuma do na fora bon neni Dani be mumbe ne nache je ne sais pas ntado akambe femima quoi be ne nache ça veut dire aller de be doni ka balo wa aller de be ni ka courant sarawa aller de be ka loyer saraba ou be quoi d'autre comme be aller ni neche ne ba do ça veut dire que eye barikate ela fa dasera olube ma ko barikate ne la ete ne don ite ne boyorodo ite ne ka foi kalama ne ko barikate ne la barika e muye folo barika yere e muye folo neni Dani e nyogon soro restaurant na signé fla avi ko ka kuma na ma ke manifestation kero ne Dani ma nyogonya restaurant ni signé fla ne de a invité Hawa Touré ka wele ay wele ke ko mo ko Hawa Touré deme ne a wele restaurant na sato do anyi dumuni ke nyogon fe aya parce que ko barika tenela ni kuma mi foto sera il faut qu'il ka fode ale bi ne barika denya jumeje iko ne de wele antara sigi restaurant na ko anyi dumuni min duye adon ko jonya sara ko barika te mo mina moi je pense que o tse ka dumuni sara yi o e signé fulana neni Dani ani gari en serere abe cederi konala cederi ko foi te wuli ate video ke mo ta kungole mo ta foye ati video mani mais cederi ko foi te wuli na te douala amogo saba tumbe restaurant kono aya nyininga adon jonye dumuni nunu sara nye jolitama nko afara sympathisant nga nete sympathisant je suis membre adhérent du ceder mais avec ka bara minge hakilina nyumando mbise ka deme minge wa soro nya sebe jiga watara ka video en direct la publication na ngombe ni hakendi nya di adon akera gari nyana bale na lisiki ko barka tenela ne bolo amase ulu bema parce que kana se bema quoi ko in sera au euro de la parce que u sera mogo do de ma iman kan ka se ulu mogo munuma parce que mogo do be I kana sama ngania de kani wallahi ngania jukuta una kani si sederema ngania jukuta ne te jamfala ninga vokali bibolo ni mabona ala ki tatine mogo awe jinye mogo bere abe ninga vokali de bibolo ko nebe karajbati korofo ube iya surota nebe kaninke mbe ka sederik tienda ni mabona yala ki tati ambe fenfen kamba ke Facebook kusampe yayo mais ubora ubere afo nyogonye ubebora ne kama oye mo tamanye vocal ti maye drame cederi mo gonu abebe ka bo e kama sisande mundekara ube ifana yele manade ngwa ine ma yele mani ne de yele mana ube ni ulude yele mana angan sigi atena ta yoro janna tinyebe bange aw anfele ni yo tinyede ko nala bide mbalma be ko nyabala be nyabala yere fle ni ka nyogon kosibi be ka murudo nyona nyafo kabinu kumbe ka dibisoko ko nunu ni fenu na nunu yere irawde o hali ni mo min te ko kala ba ibado ka fo c'est des populistes o be ka populisme ya de ke ninte faso jo tabolo teni afo iteni antara nyogon sur antara yero nyona manga ta dibisoko parce que kaira mo wula c'est ça ou de quoi o mana ko be tawo de ke ali wonte boray ti nyami fo ay ti nyede fore ay ti nyede fo nyana a juguma nye yoro tumenye parce que ay nani ni minge ne ma fo ay ti par exemple ay yoro do fo ne ka video article la
ne y'o fɔ n ko o yɔrɔ ye tiɲɛ ye o erreur parce que hadamaden bɛɛ bɛ fili ni filila ni mɔgɔ dɔ nana k'i latile o tɛ kojugu ye o mais n ko a man kan ka ne nɛni parce que a kɔrɔkɛ ba de aw si ma condamné maa si tɛ yen min y'a condamné a bɛɛ ye vidéo in ta k'a partager a bɛɛ y'a aimé a bɛ na ni sigi kuma min ka d'u da ye o y'a fɔ o ye hypocrite de hali o don na ne ye publication dɔ kɛ parce que manifestation ban bɛ ka kɛ Mali la ne y'a ye CDR mɔgɔw bɛɛ bɛ ka a ta fɔ mɔgɔw bɛ ka fɔ tan dɔ b'a fɔ tan dɔ b'a fɔ tan n ko pourquoi le guide ne se prononce pas sur la marche du 5 juin Josène bɔra a bɛ ka manamanakan fɔ n ye ko ne ye hybride de ye ko nin de y'a to ale kɔni tɛ ne dani ko wulu jɔ bɛ ne la awa ale kɔni tɛ ne dani filɛ nin ye ka ɲɔgɔn fara pepe ne ko Arasta ka kuma par exemple Arasta ka bɔ a ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que mɔgɔw b'ale de lamɛn nous on compte sur lui c'est qu'il dit publication in jɛkun filɛ nin ye dɛ a nana kɛ n bolo juguman ye à la fin je suis obligé d'effacer les publications tellement que a bɛ ka commentaire jugu minnu kan ninnu mɔgɔlankolon ninnu yɛrɛ yirana ninnu ka n'i sigi fɛn kan a bɛ ka jɛnɛ to prison ale de bɔra ko Mamoudou Dicko a ye kuma in fɔ k'a ɲɛsin Arasibati de ma indirect ko Mamoudou Dicko ko n kana da i la o ka fisa ka da i la ka tila ka tigi i la ko parce que Arasta tɛ ka occupé jɛnɛ na ko a tɛ ka occupé jɛnɛ na Bamakɔ jɛnɛ yɛrɛ da de y'a fɔ dɛ jɔn ye avocat ta jɛnɛ ye Bamakɔ k'a labɔ prison na a bɔlen prison na jɔn ye miliyɔn 1 d'a ma ko a kɛ billet ka taa i denw kɔrɔ France c'est Rasta mais yan'o cɛ e bɔra yan e Josène de bɔra ka n'i sigi vidéo kɔnɔna la vidéo bɛɛ y'a ye a vidéo enregistrelen bɛ n bolo yan komi an taabolo tɛ ka mɔgɔ ka vocaliser ale de nana sigi ka kuma indirect ka ɲɛsin Arasibati ma Mamoudou Dicko ko n kana da i la o ka fisa ko n dar'i la ka tila ka tigi la ça veut dire que moi je suis convaincu avec toi mais n y'a ye ça veut dire jɛnɛ minɛna i tɛ ka baara foyi kɛ ko baara ye kuma de ye c'est pas que ka n'i sigi Facebook sigi vidéo la Arasta y'a fɔ a ko ale ni mɔgɔ cɛ ale ni mɔgɔ mana jɛ ko hɔrɔnya tɛ to ale la a y'a fɔ dɛ bon ka hɔrɔnya da to a la a tigi ka bɔ ka fɔ kɛ n balimaw an k'an janto an yɛrɛ la an y'a fɔ aw ɲɛna diɲɛlatigɛ in waati fitinin de don ala kira ko an ma ko an ka kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la komi siratigɛ la an ka kɛ dunan ye i bɛ sira tigɛ ka bɔ nin côté dɔ in na ka taa côté la k'i ka kɛ diɲɛ kɔnɔ komi o ne y'a fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman Abdramane Berete filɛ nin ye hali sini ne tɛ se ka ɲinɛ a kɔ ne mana na vidéo la tuma o tuma hakili bɛ jigin a la a ye vidéo kɛ bi 19h sini sɔgɔma 8h 9h an ye kunnafoni sɔrɔ ko a tɛ il est en vie o bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ hadamaden t'a dɔn a bɛ sa don min na hali bi an jɔlen Trapu gare la musonin donna k'a yɛrɛ fili tɛrɛ a y'a yɛrɛ fili an ye a sara yɔrɔnin kelen a ma taa yɔrɔnin kelen a ye bɛɛ kamana gan bon o de la n'aw kumana kuma a ye kuma aw ka to yen quoi mais i bɛ n'i sigi ka bɛɛ fɔ parce que kuma dɔ fɛ yen kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ a tɛ se ka réconcilier tuguni a tɛ se ka résoudre i ko mɔgɔ ma sunguruba den i t'a yɛlɛ yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ dɛ i taara fɔ a bangebagaw i donna fɔ a bara i ko mɔgɔ ma lasi den i kan t'a yɛrɛ ma tuguni dɛ i donna fɔ a bangebagaw donc o de don kuma dɔ n'i y'a fɔ mɔgɔ ma a tɛ se ka ɲinɛ ko hali ni diya nana i bɛ mɔgɔ gosi k'a da bɛ ci k'a da bɛ kɛ joli ye i bɛ tila aw bɛna sigi ɲɔgɔn kan tuguni ka baro kɛ hali ni hakili jiginna la a t'i tɔɔrɔ mais kumakan ye fɛn dɔ de ye ɲinan tɛ ka ko surtout nin kuma ninnu a enregistrelen de don san 100 u bɛ taa sɔgɔbɛ ka bɔ n'a ye karisa de bɛ ka fɔ tan balimaw o tɛ maloya ye a kɛra maloya ye dɛ u y'an bɛɛ malo u y'an bɛɛ kumaso CDR mɔgɔw u y'an bɛɛ malo u y'an bɛɛ kumaso u y'an bɛɛ di jugu ma u ye CDR bɛɛ de di jugu ma mɔgɔ minnu tɛ CDR fɛ u nisɔndiyalen don olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ donc an bɛɛ maloyara o la anw ye nin de jɔrɔ a mɛnna a ye taa dɔɔni a ye sabali mais non 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 u mana wuli mɔgɔ min kama u bɛ e buruja fo e yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ça veut dire que e yɛrɛ dabali bɛ ban de mun de je suis quoi i b'o de bila i kungo la qu'est-ce que j'ai fait hein n'u nan'u sigi u tɛ kuma ni hakili ye u tɛ kuma ni papa ye ko nin ka di dɔrɔn n ta de ye n ka téléphone ye ne de bɛ n ka forfait sara u bɛ bɔ ka kuma jugu bɛ ka bɛɛ f'i ma a bɛ cogo di bi yɛlɛma kɛra olu yɛrɛ de bɛ olu yɛrɛ minnu tun b'a combat ninnu soutenir a bɛɛ de filɛ nin ye ɲɔgɔn na bi i y'a ye wa nin yɔrɔ la n bɛna adresser grand frère Habibou Thiam
abiu tamu ne koroke do abi se ka koroya ni ne ka abiu tamu yere do akera li non tentado signe folo ka me kuma la akera malibis akapaji ne abiu tamu ye kuma la yende signe no fo video taman konala kaye signe folo nyela yera akera mali ambassade da l'antara stingila yenye abiu tamu ye kaye signe folo non te madel ka abiu tamu ye kabine ala yenda asigne fulana nyaye alu wage ntara alu wage fe katanga cédéri cotisation sara akera petit pierre faela pari 11e nya abiu tamu soro ye ani alu wage woye signe fulana ye signe sabana ni nyogon soro manifestation bo anka nyogon yere avis adana ni sabama ne tabi abiu tamu bon uye kuma tamu fo mo ko abiu tamu ye nafigi de ambora ka defaya ango niko mo ye nafigi ye ijida ikana ni daluye parce que dalu de ba ira kafo karsa nafigi de do bon neta ay nafigi ya kenela de adalu de benebo ne déclaration qui France ya do que cédéri France président abi wutam de tara alu wage wele alu wage masade parce que dalu tetemo ka iye karsa wele ka fay ko kalu drame de ko ka be que cédéri France président ne dalentala mafo ate arasta fere mafo ate cédéri fere abe rasbati soutenu kombaya aya famu fana tabolo in fana kadai menafiki ya baka kula de mundela abiu tamba fo kwa dalentenela neni madele kaje kele ntado abe botuku minyela ne tado maraka do fula do wa bamana do mumo sugire abiu tamu ye ne tado jamais ntado wallahi ntado ntabo yoro do ntafo yido na madele kaje parce que nini mo jera mo min kwa dalen a ni kuma jugere imana min fo mo mi ko ne dalentala alu wage de afonyere alu wage masa ne ba bisiki fana ko alu wage o juguyate ani abiu tamu te ko abena galonta ala kafo abiu tamu te ko imata alu wage tofo awalu wage de afonye parce que nafiya do ko karsa koma ita tigi tofo alu wage de afonye ko iye déclaration ke domina tamu ye newele bamako akoma ko kalu drame bora ka déclaration ke ko alebe ke cédéri France président ne dalentala wala adalentena iba fo idalente mogola na soro ina tigi de la kaje kodola parce que dana balia abise ka ke ni de la kaje wori kodola ube ni de la kaje fendola ni janfanti abe fo tigi de ma kondalentila baba fa dalente la kamu kasoro ne dalemba de tumbale la par exemple amma ko ke nyogon fere anka fo ima de bon en plus o kofe ayre yombele kuma nunu tabolo par exemple a kuma na nefe chogomina ayombele téléphone ale kuma na nefe chogomina ani alu wage kuma infonye nyado direct kafo tinyado alu wonya me kuma mina fo don sera be fo mundela abi ka damine bi ateka kuma muna un très grand problème dans CDR comme ça mundela ateka kuma bon ne be min fo Haramade Nafigia Mani. Bon, par exemple, moi je dis en cabinet une déclaration que demain, je ne suis pas amoureux d'être membre de. Par exemple, on a que cédéri président de côté. Mais nous avons des coulées de lado. Il y a un kachi, moi j'ai coulé, moi c'est le comité cédéri France, moi tamambado. Betumbale de là. Bebora Kataka cédéri créé, Utara Kajaga créé, Madina Savo, Utara Ouline, Utara fait, voilà. Takisi créera, cédéri taman créera. Ne ka laɲini kunto ye ne hal ni laɲini kunyo ye ne kunta fe comité yi ako katunu mais comité yi kuma tɛmɛ sisan de la e b'a fɔ mɔgɔ ma k'i dalen t'a la a tigi ni ma deli ka ko kɛ a ka kuma in ye ne tɔɔrɔ dɛ kuma in kabini a fɔra n ye don min na ni bi cɛ n t'a ka vidéo a ka vidéo ça ne m'intéresse pas ça veut dire qu'avec comme a bɛ taa yɛrɛ ne m'intéresse plus parce que ne bɔra k'a bɛ taa mun defa ya arasta malika bora domina ko nafigi do ngoni ko mo way nafigi ye ijija ikana ni dalu tibolo ye galon tigala de abi tam de mandi mena ya nafigi ya ngene yere la ni afu ko ne tale kizela ne kize mo go ye chogo mina kanye sinema ça veut dire avec comme kuma do foru ye yani ne kase kuluma afura nyana kafo iye ni mo sugude ça veut dire que ebena munyi na ntela ya ena na mundela iba fe kana piéger de wa comme mogo mana sira yinye quoi yayo plan kungola ko peut-être rasbati ko fe mogo u jamfati chaira abise kaki donc abe mogo abe ko fe mogo be mine suya kelen
n'o bɛ fɔ n ko ne taalen kisɛ la parce que 2017 an taara n ye bonya min sɔrɔ ka bɔ Rasta fɛ o bonya in ɲɛ wasa kɛ mais ani ɲinan ta vraiment ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ y'a quelque chose qui va pas donc a bɛ caman ye na ne ka dalu de bɛ n bolo dɛ n b'a fɔ kun fɛ a y'a fɔ mɔgɔ min ye ko karisa ko a bɛ kɛ nin ye ne dalen t'a la e dalen tɛ ne la i ni ne ma deli ka jɛ ko yɛrɛ la kabini ala ye diɲɛ da ne ni ma deli ka jɛ ko la n'a ma deli ka jɛ n t'a ka ko foyi kalama minnu yɛrɛ bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ fɔlɔ ani Ali Wage de tun bɛ sigi video kɛ la a ye Ali Wage tɔ ye ka taa sigi jɛnɛ kɛrɛfɛ ka na Dani bɛ olu de tɛ bɔ Dani ma bɔ a kama bi wa est-ce que kuma bɛ yen Dani ma min fɔ a ma est-ce que c'est normal qui va imaginer ça k'a fɔ ni mɔgɔ fila ninnu par exemple ko Dani bɛ bɔ kelen kama k'a nani ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma a y'a traité comme nafigi a y'a fɔ ko a ka dalu b'a bolo mais ne m'a ka dalu yɛrɛ ma vocali mais ma foyi mais ne ta ye a y'a fɔ Ali Wage de Ali Wage est vivant a ma sa n b'a dɔn hɔrɔn dɔ Ali Wage hɔrɔn min don ale tɛ sɔn ka galon da Habibu Tchamu n'a y'a sɔrɔ a ye galon de da la Habibu Tchamu ka kuranɛ ta k'a bolo da ka ko Ali Wage min fɔ galon de don bilahi wallahi n'a n b'a fɔ a ka yafa ma an bɛ réconciliation kɛ mais n'a y'a sɔrɔ n b'a dɔn a tɛ se parce que a y'a fɔ de Ali Wage t'o galon fɔ ne ye Ali Wage dɔn Habibu Tchamu ye kabini Sederi sigira kalo dama minnu na kalo 3 kalo 4 ne ye Ali Wage dɔn Ali Wage b'a dɔn ne ye mɔgɔ sugu min ye ne bolo ni danaya tɛ ne kan Ali Wage de kan ka dɔn ka tɛmɛ ale ka taara fɔ mɔgɔ min ɲɛna voilà bon ne bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye sabali quoi aw bɛ ka ni manamana ko in par exemple a tɛ se ka faamuya quoi a ye jugu layɛlɛn Sederi la a y'an bɛɛ kuma sɔrɔ u ka jɛkulu in de don yen dɛ n'o tɛ ale kɔni tɛ bɔra k'aw ka fɛn min ka tiɲɛ min fɔ aw ɲɛna mais kelen t'a jɛ o a ye tiɲɛ de fɔ mais a man kan k'aw nɛni de ne y'a fɔ wallahi ne y'a ka fɛn yɛrɛ kɔni sikusa ko ni yɔrɔ ko an kumana n ko ale kɔni tɛ a bɛ mɔgɔw décortiquer cogo min na n ko a ka ɲi mais nɛni b'a ka kow la e bɛ n'i sigi sunguruba denya in an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ si ye sunguruba denya in an tɛ jɛn n'a ye mɔgɔ si ye parce que n'a y'a jateminɛ sika foyi tɛ ne ye ka bɔ par exemple ma sika hali siɲɛ kɛnɛ ko Habibu Tchamu ni voilà sika kun tɛ ne bolo ale ka ko la quoi a y'a faamu de n b'a fɔ ko a tɛ Sederi fɛ de wallahi a bɛ Sederi dibi ani bange ne b'a kalama o dalu foyi tɛ n bolo k'a fɔ Sederi yɛrɛ a t'a fɛ ayi a bɛ Sederi fɛ de ni mɔgɔ y'o fɔ o ye manamanakan ye parce que kabini a ma video kɛ daminɛ bɛɛ b'a dɔn taabolo kelen de b'a la fo kana bila bi la ne ma changement ye a ka taabolo la mais ka nafigiya kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ne t'a dɔn a y'a kɛ ne la tiɲɛ yɛrɛ la parce que mɔgɔ y'a fɔ n ye ko karisa ye n wɛrɛ weleli dun b'a n'a cɛ a n'a bɛ ɲɔgɔn kalama mun na n tɛ da la Ali Wage de y'a fɔ n ye ne Ali Wage bɛ balo la il est pas mort n y'a fɔ n ko ne b'a fɔ don dɔ ne tɛ nafigiya in ne t'a la dɛ i b'a fɔ n'i y'a fɔ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don il faut assumer ne b'a fɔ n ka video kɔnɔ don dɔ la parce que a digira n na n m'a miiri ko a bɛ Habibu Tchamu sigi a bɛ taa mɔgɔ dɔw wele ka nin kuma in fɔ a ɲɛna n'a y'a jateminɛ ne ye n ka déclaration ni n ka fɛn ninnu bɛɛ kɛ an ma soutien sɔrɔ ka bɔ Sederi mɔgɔ si yɔrɔ fɛ ça veut dire que nafigiya b'a ko la sinon o tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ si tɛ Kalu Darame fɛ Sederi kɔnɔna la o pourtant on me connaît très bien mais ma mɔgɔ si ye mɔgɔ min bɔra ko on vous soutient bɔra Siku Sako la o ye n ka somɔgɔ de ye o ye n yɛrɛ de ye a ma fɔ video la dɛ n yɛrɛ ka video commentaire a ko ma on vous soutient à 100%. Vous avez nos soutiens à 100%. Je pense qu'il y a ce bêta. Allez attaquer les Sébéniens. Mais oui, n'est qu'à son mot de oui, n'y est. Mais il va se dire vidéo mani bêta. Kata mine a kata bla fozet. Était moi aussi déclaration ni par exemple un kanga programme ni fembe fo. Moi aussi ma bo hali donc les kafo ambi soutenir. Ate. Bon, s'il n'y a pas quelque chose, il y a quelque chose. Fin de du corona. Voilà. Bon, toi oui là quoi parce que tu es là tu es donné de l'eau. Il kana mo du ya population kama no te. An nya fo amma wote yeli bayina. Yeli ni video ke ni na Facebook ka video ke ya ke pour que akayede. Ya iya ke pour que akayede yeli katipe. Mais o munumbe famuya. Mɔgɔ minnu b'i faamuya
kuma fo ka ɲɛsigulu de ma an bɛ o de ɲini yayo a bɛ jamu ka kɔrɔ ni ne ye mais wallahi n ka danaya ba b'a kan mais a ka nin kuma in foli a ma bɛn ma wala ko la ko fɛn na a ye message ci ma inbox la ko n ka wele ani bi cɛ n t'a dɔn a bɛ cogo min na non n m'a wele ne t'a wele o voilà bon a bɛ tan de dɛ Malika famille mɔgɔw ɲagarila jo bala ninnu mɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ les anciens membres du CDR minnu yɛrɛ kɛlɛla kɛlɛkun yɛrɛ t'u la olu bɛɛ bɛ nisɔndiya la bi u bɛ tɛgɛrɛ fɔ la parce que u ɲɛ b'a la u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ta u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn ju comme Amadu Hawa ka kuma dɔ ko ni tagamana n'i sera Dandugu k'i b'i da ye Dandugu ko Dandugu i b'i da ye ko a sera dan na parce que mɔgɔ t'a bila kunkolo la ko camu ko danni bɛ bɔ ka ni kuma camu ma mɔgɔ tun t'a bila kunkolo la ko ale kɔni tɛ bɛ bɔ ka jɛnɛ Sekodogo ninnu ni danni ninnu ko tan indirectement mais a y'u nani de sinon a ye kuma min f'u ɲɛna n'a fɔra ko tiɲɛ a ye tiɲɛ de fɔ kelen t'a ka kuma ninnu jɛ a ye min f'u ma a ye tiɲɛ de f'u ma voilà parce qu'ils sont u exagère la kojugu a bɔra ka kuma minnu fɔ a ka kuma ninnu tiɲɛ de don mais tiɲɛ ma bɛn olu ma a man kan kun nani a kɔrɔ a ba yɛrɛ bɛ se ka kɛ jɛnɛ ye mais ale man kan ka nani a ye nani minnu fɔ nani ninnu ma bɛn mais a ye don nani don dɔ la u y'a ka video ta ka partager ka tɛgɛrɛ fɔ a kun anw t'o kɛ n t'i ka video partager ko e ye karisa nani a diyara ne ye ayi ne tɛ nanikɛla ka video partager n y'a fɔ n ko ne tɛ mɔgɔ si ka video partager n'a ka di i kana ne ta partager n b'i wele i kana partager a to yen an bɛ kuma fɔ n'a ka di ye de n'a ka di ye i b'a aimer n'a ka di ye partager n'a man di ye tɛmɛ a la a foyi tɛ se ne ma i y'a mɛn mais a bɔra ka kuma dɔw kan aw tun bɛ se ka bɔ hali n'a fɛn kɛra n b'a je sais pas a b'a fɔ hali nin yɔrɔ ye tiɲɛ ye nin tɛ tiɲɛ ye mais i man kan ka nani i man kan mais mɔgɔ si t'o fɔ n'a ye mɔgɔ min nani u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a kun n balimaw où il est cohérence bon Sederi filɛ nin ye bi a y'a taabolo lajɛ u y'a kɛ cogo min na han aw bɛɛ ɲa bɛ Sederi la bi juguw kɔni bɛ yɛlɛ la u kɔntannen ba u t'a dɔn u yɛrɛ bɛ min fɔ parce que u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na c'est ça o de ka d'u ye an tɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn n'an b'a kɔnɔ la o ye Malika famille kelen ye Malika famille kelen min n'u y'a mɛn awo ma foyi t'a kɔnɔ ni défaite tɛ défaite totale u ma foyi t'a Malika famille kelen in kɔnɔ la ni défaite tɛ parce que ni Malika famille kelen laban ɲana yɛlɛma aw yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ donc Malika famille mɔgɔw olu bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ dɔn na u bɛ bolo sɛrɛ u bɛ bisu di ɲɔgɔn ma mais alors an ma foyi t'a Malika famille an y'a fɔ aw ɲɛna kabini a daminɛ a ye nin kɛlɛ in bila yan a y'a bila yan nafa tɛ kɛlɛ in na a y'a to tan non o ma sɔn i mi daminɛ yan tinte tan i bɛ Malika famille de la i donna u ka groupe la i bɛ banani tɛ banani ye n'a ma f'u ma lajaba tɛ lajaba ye n'a ma f'u ma vie privée u bɔra i ye kɔnɔ da karisa la i ye nin kɛ tan i ye nin kɛ tan i b'a ka ɲɛgɛn filɛ nin ye i b'a filɛ nin ye i b'a ka vocal filɛ nin ye o bɛɛ bɔra yan an kun bɛ taa dibiso u y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ fɔra ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ a ma wolo ni foyi ye quel est résultat a nana ni avancement jumɛn ye ka ɲɛsin Sederi ma ne y'o de fɔ aw ɲɛ quel avancement ça donne à Sederi zéro résultat zéro et vous avez une défaite totale donc Malika famille mɔgɔw olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la bi olu bɛ nisɔndiya la olu bɛ ɲagari la bi anw ko ma sɔrɔ la n balimaw a kɛra maloya ye parce que mɔgɔ si tun t'a bila a kunkolo la n'i ye ne ɲininka ne min ye Sederi membre ye mɔgɔ wɛrɛ min ye sympathisant ye mɔgɔ wɛrɛ min ye nin ye mɔgɔ wɛrɛ min ye nin ye mɔgɔ si tun t'a bila a kunkolo la ko danni bɛ bɔ ko camu ye nin ye camu ye nin ye ayi don dɔ turu bɛna se ani tɛnɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ bɛna o a bɛɛ bɛna kɛ parce que fo a ka dabila de a ka hakili ɲuman ta a ka sira ɲuman tagamali a k'o daminɛ non tɛ ça va pas de ko ninnu bɛ taa cogo min na ça va pas le finalement Rasta bɛna débarancer ka bɔ a bɛɛ la siɲɛ kelen a bɛna débarancer ka bɔ a bɛɛ la a ye duwawu dɔ kɛ sali duwawu in na ko minnu n'u b'an cɛ la a ka duwawu in de minɛ sali a ye duwawu min kɛ
e ala sta ko duwawu mina de nyina na duwawu ko si kunu ma ya fo jogo do la o duwawu de fle ni nya katara ala ka hakili nyuma ndama mbalima o be ka janto ayere la anka do ka fo tinye abeban dondo nambe kuma anga janto ayere la parce que kuma mo te nyina ko wala fe un vocality ni mbana mana ko ka to ka galon tige kata mo la ka mo ke finya te femine a haram yalen de ko anga na mo bisiki ka ke fende parce que o bisikili oui afa on yara ba kera mo tamama c'est de ko na la kubla krefe ka soro krefe dente ulu ye fen taman kere voilà donc ne be min fo c'est pas kera mo lay wala ka hakili nyuma ndam merci beaucoup a foli ba o be aw fen ben linika ba o be fo